शीत दिन तो आसीना हेले घर लोकों डिमांड फूलकोबी तरकारी बनाओ। फूलकोबी तरकारी बनाओ किंतु नुआ टेस्ट रे। तेबे चलंतु से सादा सीधा घरुआ मसला दे बनेबा किंतु बनेबार शैली टिके अलगा रहिबो। जहा पई एई तरकारी रो स्वाद पूरा नियारा। रेसिपी पसंद आसले वीडियो को लाइक करंतु, निश्चय गोटे शेयर करंतु। चैनल जदि नुआ अछंती प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। मो सस्मिता आपण समस्त को स्वागत करुछि सस्मिता स्टार किचन को। फूलकोबी रो एई स्वादिया तरकारी बनाइबा पई एठी मु नेछि गोटे बड़ साइज रो फ्रेश फूलकोबी। प्रथमे नाड़ को काटी बात करिबा, तापरे फूलकोबी रु थिबा पाखुडा गुडी को बाहर करिबा। पाखुडा बाहर कर सारिबा परे पाखापाखि 400 ग्राम रो फूलकोबी हैला। ए नाड़ को न फोपाड़ी आपण माने बहुत बढ़िया तरकारी बनै परिबे। आम चैनल रे बहुत प्रकार रो तरकारी रो रेसिपी अछि, आपण माने चाहिले देखि परिबे। जदि फूलकोबी रो पाखुडा बड़ थिबो ताहले मझिरु दुई फाळ करी काटि नेबे। बेसी छोट करिबे नाही नुआ फूलकोबी, नहले तरकारी रे बहुत जल्दी घांटी जिवो। काटि सारिबा परे नाड़ पछपटरे अल्प अल्प काटिबा, जहा द्वारा तरकारी रे देथिबा मसला नाड़ रे भी हे जिवो। नाड़ खाइबा पई फिका लागिबो नाही। फूलकोबी काटि सारिबा परे गोटे बड़ जागा रे रखिबा। एतिकी फूलकोबी पई एठी मु गोटे बड़ साइज रो आलू नेछि। आलू आपनक हिसाब रे कम बेसी करी नै परिबे। एबे फूलकोबी रे अल्प लुण अल्प हळदी गुंड देबा। तापरे पानी को गरम करी गरम पानी को फूलकोबी रे देबा। लुण हळदी गरम पानी रे फूलकोबी को 5 रु 7 मिनिट बुड़े रखिबा। जदि फूलकोबी रे किछि पोको थिबो ताहले पोको बाहरी जिवो, अपरिष्कार जिंस भी बाहरी जिवो। नुआ फूलकोबी रे पोको न थांती, तथापि एई प्रोसेस को करिवे। सेई भितरे चलंतु आमे आउ गोटे काम करिबा। गैस ऊपर गोटे छोट पैन बसैबा, गोटे बड़ चामच बेसन देबा। 400 ग्राम फूलकोबी पई केवल गोटे बड़ चामच बेसन देबे। बेसन देबा परे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी लो फ्लेम रे केवल गोटे रु 2 मिनिट पर्यंत बेसन को हल्का भाजीबा। बेसन को बेसी पोड़िबे नाही, हल्का भाजी देले बेसन रो कंचा अंश चली जिवो। बेसन भाजी जिबा परे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेपटे 5 रु 7 मिनिट परे फूलकोबी को पानी रु छाणी आनिबा। गोटे बड़ जागा रे रखिबा। फूलकोबी को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा। आधा छोट चामच रु भी कम हळदी गुंड देबा। भलो कलर पई आधा छोट चामच काश्मीरी लंका गुंड देबा। आधा छोट चामच जीरा गुंड, आधा छोट चामच धनिया गुंड, ता सहित आधा छोट चामच अदा रसुण कंचा लंकार छेचा। 4-5टी रसुण, आधा इंच रु टिके कम अदा, गोटे कंचा लंका को छेची नेथिली। ता सहित भाजी रखिथिबा बेसन को देबा। बेसन देबा परे आउ जमा पानी देबे नाही। फूलकोबी रे जेतिकी पानी अछि सेई पानी रे सब गुंड मसला आउ बेसन को भलो भाबरे गळै नेबा। प्रथमे फूलकोबी रे अल्प बेसन आउ गुंड मसला गळै तापरे भाजिले तरकारी रे बहुत बढ़िया टेस्ट आसे। एबे 5 मिनिट फूलकोबी को रेस्ट करिबा पई छाडिबा। सब गुंड मसला फूलकोबी रे भलो भाबरे मिसी पारिबो। सेपटे चलंतु कढ़ाई गरम करी 2 बड़ चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हिजिबा परे प्रथमे हमें काटी रखिथिबा आलू को देबा। आलू को देखि स्वाद अनुसार लुण देबा। एबे हमें आलू को भाजिबा। आलू को तरकारी रे सिझिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। सेति पई आलू को भाजिबा समय रे आमे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखी 2 रु 3 मिनिट कवर करी भाजिबा, जहा द्वारा आलू भाजिबा सहित हल्का सिझि जिवो। 3 मिनिट परे एठी देखंतु आलू टिके लाल कलर ही जाईछि। पाखापाखि 70 रु 80% सिझि जाईछि। एबे आमे गैस रो फ्लेम मीडियम फ्लेम रे आलू को टिके लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। एमिते लाल कलर हेले तरकारी रे खाइबा पई भल लागिबो। सेई तेल रे गळै रखिथिबा फूलकोबी को भाजिबा। फूलकोबी देबा परे आउ कवर करिबा दरकार नाही, नहले नुआ फूलकोबी बेसी घांटी जिवो। तरकारी रे खाइबा पई जमा भल लागिबो नाही। लो मीडियम फ्लेम रे एपट सेपट करी टिके लाल करी भाजिबा। फूलकोबी को तेल रे एमिते लाल करी भाजी देले तरकारी रे खाइबा पई भल लागे। एमिते लाल कलर हे जिबा परे आमे बाहर को बाहर करी आनिबा। सेई तेल रे बळका थिबा फूलकोबी को सेमिति लाल करी भाजिबा। एबे फूलकोबी आलू भजा रेडी, बाहर को बाहर करी आनिबा। जदि आपण माने फूलकोबी भजा खाइबा पई पसंद करथुबे एमिति खाइबे बहुत बढ़िया लागिबो। सेई कढ़ाई रे आउ 2 चामच तेल गरम करिबा। तेल गरम हे जिबा परे आधा चामच जीरा, गोटे रु 2टी तेजपत्र, अल्प किछि गोटा गरम मसला देबा। गरम मसला रे एठी मुनेछि 2टी गुजराती, छोट खंडे दालचीनी, 3टी लवंग, फाळे चक्र फूल, 7-8टी गोलमरिच। गरम मसला तेल रे फुटी जिबा परे गोटे बड़ साइज रो पियाज देबा। गैस रो फ्लेम लो मीडियम रखी पियाज को हल्का लाल कलर हैला पर्यंत भाजिबा। एबे गैस रो फ्लेम पूरा लो रखिबा। सेपटे चलंतु तरकारी पई गोटे सादा सीधा मसला बनेबा। आधा इंच रो अदा, राग पई गोटे कंचा लंका,
10 ରୁ 12ଟି ରସୁଣ ରସୁଣ ଅଧିକ ଦେବେ। ତା ସହିତ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ରର ନାଡ଼। ଧନିଆ ପତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାଡ଼ରେ ବେଶୀ ଫ୍ଲେଭର ଥାଏ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାକୁ ଚିକଣ କରି ବାଟି ଆଣିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗିନା ନେଇ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ମସଲା ବନେଇବା। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚରୁ ବି କମ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ତରକାରୀରେ ଭଲ କଲର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ରାଗ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆମେ ମସଲାରେ ବାଟିଥିଲେ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ। ବାସ୍ ଏତିକି ଘରୋଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଏତିକି ମସଲା ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ତରକାରୀ ବନେଇବା। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାରେ 4-5 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣି ବନେଇବା। ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଘୋଳ ପାଣି କରି ତରକାରୀରେ ଦେଲେ ତରକାରୀରେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ। ତା ଛଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ତେଲରେ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଭୟ ନଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ଭୋଜିମାନଙ୍କରେ ଏହି ଉପାୟରେ ତରକାରୀ ବନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭୋଜି ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଆଜକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ପିଆଜ ହାଲକା ଲାଲ କଲର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେବା। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ଅଦା ରସୁଣର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ପ୍ରଥମେ ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତାପରେ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ଦେବା। ପ୍ରଥମରୁ ଅଦା ରସୁଣ ସହିତ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ଦେଲେ ବେଳେବେଳେ ମସଲାରେ ଅଦା ରସୁଣ କଞ୍ଚା ରହିଯାଏ। ଅଦା ରସୁଣ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ରଖିଥିବା ମସଲାର ଘୋଳ ପାଣିକୁ ଦେବା। ଫୁଲକୋବି ଗୋଳେଇଥିବା ଜାଗାକୁ ଧୋଇ 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେଇ ମସଲା ସହିତ କଷି ନେବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜାଗାରେ ଯାହା ବି ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଲାଗିଛି ଆମ ମସଲା ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଏହି ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ତରକାରୀ ପାଇଁ 2ଟି ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଦେଶୀ ଟମାଟୋକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଇ ଆମେ ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ବାଟିକି ଦେଲେ ଗ୍ରେଭିର ଟେକ୍ସଚର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। 2-3 ଚାମଚ ପାଣି ଦେବା। ଏବେ ମସଲାରେ କେବଳ ମସଲା ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ମସଲାକୁ କଭର କରି ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଷିବା। 4-5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ଉପରକୁ ତେଲ ଆସିଯାଇଛି। ଏମିତି ତେଲ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାକୁ କଷିବେ। ମସଲାକୁ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ଦେବା। ଏବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର ଦେବା। ଯଦି ଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ତରକାରୀରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସିବ। ଏବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ମସଲାରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ 4-5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ତରକାରୀର ଟେଷ୍ଟ ସେତେ ବଢ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କଷା ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବେ ଏମିତି ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଟିକେ ଝୋଳ ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ଦେବା। ମସଲା କଷିଯିବା ପରେ ଜମା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେବେ ନାହିଁ। ପାଣି ଦେବା ପରେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ହାଇ ରଖିବା। ପାଣି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଫୁଟିଯିବ। ପାଣି ଥରେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି 7-8 ମିନିଟ୍ କଭର କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। ସବୁ ମସଲାର ଫ୍ଲେଭର ତରକାରୀ ଭିତରକୁ ଆସିଯିବ। 7-8 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଇଠି ଆମ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଶେଷରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେବା। ଝୋଳ ଏତିକି ବହଳିଆ ରଖିବେ। ଭାତ ରୁଟି ସବୁଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତରକାରୀରେ ଘାଣ୍ଟି ନାହିଁ। ଏମିତି ରହିଲେ ତରକାରୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏହି ପ୍ରୋସେସରେ ବନାନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନୂଆ ରେସିପିରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।